ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ देवी कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। यस् सेम् आर्डर् कृष्णस्वामीजी। अथ देवी कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। सिन्धुराज। अथ देवी कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। गीताजी सेम् आर्डर्। अथ देव्या कवचम्। अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। शान्ताजी। देव्याः कवचम्। ॐ अस्य श्री चण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। किरण्जी। देव्या कवचम्। ॐ अस्य चण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। So Krishnaswamiji, Sindhura, then Geeta, Shanta, then Kiranji. Okay. Whoever joins after, then after Kiranji. Shloka number 27.
right? 27 have we done? 28 onwards, Sharanji. Yes. हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेद् अम्बिका चाङ्गुलेषु च हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी नखाञ्चुलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी नखाञ्चुलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी रक्षाङ्शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेद् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाङ्शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकाविनाशिनी तनौ मनःशोक not shoka मनःशोक विना तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी 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 then Kamna ji after Kiranji you are the last person we are here हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी your internet some problem is there voice is breaking is my voice all right can you hear me is there any Yes, break sir. in my voice Oh. okay
Can- Okay. Yeah, I can hear you. Yeah, you can hear, but when you chant, there was some breaking of voice. Your voice breaks. Now it's okay. Okay, anyway. स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी तनौ रक्षेन्महादेवी शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी Kamaji. तनौ रक्षेन्महादेवी. You can hear me? Yes. Sharanji, you can hear me? Okay. Yes, I can. स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूल नाभौ च कामिनी रक्षेद्गुह्यं गुह्येश्वरी तथा नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं 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 गुह्येश्वरी तथा ओतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी पूतना कामिका मेढ्रङ्गु गुदे महिषवाहिनी पूतना कामिका मेढ्रङ्गुदे महिषवाहिनी Kamini, your book Kamika is there. Oh, yes, Kamika, I have it in my Kamini, is it? Kamini. Line is Kamini. Second line is Kamika. Putana Kamika Medrangude Mahishavahini. Yes. But Putana Kamini is read. You chanted Oh, sorry. Kamini. Okay, sorry, Shanti. पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी 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 नाभौ च कामिनी रक्षेद्गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी Nabhau Chakamini. Nabhau Chakam. Yes, Sharanji. Nabhau Chakamini Rakshet Guhyam Guhyeshwari Tatha Putana Kamika Medrangude Mahishavahini. नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी
नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी सत्तथा पूतना कामिका मेढ्रं कुदे महिषवाहिनी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी It is Katyam, not Gatyam. Somebody said Gatyam, not Ga, it is Kati. Kati is waste. Okay. Katyam, Srilinga, Katyam, like Nadyam. Janghe Mahabala Rakshet Sarvakama Pradayini. जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी 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 Katyam Bhagavati Rakshe Januni Vindhyavasini. Janghe Mahabala Rakshe Sarvakama Pradayini. कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी Gulbhayornarasimhi cha padaprishthe tu taijasi. गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी Shantaji. I thought I had the okay. Gulbhayornarasimhi cha padaprishthe tu taijasi गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी गुल्फयोर्नारसिंही च
पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादादस्तलवासिनी पादादस्तलवासिनी. I will do it again. पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादादस्तलवासिनी. पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी. That pada adha talavasini. That's why that rakshet pada dastala. Padasya adaha pada dastala vasini. Not pada dasta lavasini. Not like that. Okay. रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी. Yes. Padasya adaha pada below the feet. Tala, that portion. Vasini, the one who resides there. So pada dastala vasini. You can mark like this because we cannot make like dastalava or pada dastala lavasini. There is no lavasini. There is no only vasini. Though we don't break between the letters, but when you chant that difference, you can see. Pada dastala vasini. Okay, yeah, please do it. पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादादस्तलवासिनी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्थलवासिनी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादादस्तलवासिनी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी गुल्फयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्थलवासिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्थलवासिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी पादाङ्गुलीषु गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्द्रंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी नखान्दंष्ट्राकराली 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 च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी. केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी Yes. नखान्दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी
रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा 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 कूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा नखान्द्रंष्टा कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा नखान् दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा नखान्दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा नखान्दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा नखान् दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी नखान् दंष्ट्राकराली च रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा नखान् दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा नखान् दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थि मेदांसि पार्वती रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती रक्तमज्जावसा मांसान्यस्तिमेधांसि पार्वती रक्तमज्जावसा मांसान् यस्थितिमेधांसि पार्वती रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी तन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी अन्त्राणि रात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्रं च मुकुटेश्वरी अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती
अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी रक्तमज्जावसामांसान् यस्थि मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी रक्तमज्जावसामासान् यस्थित् मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे कफे चूडामणिस्तथा पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा पद्मावती पद्मकोशे खफे चूडामणिस्तथा पद्मावती पद्मकोशे कफेषु चूडामणिस्तथा पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु ज्वालामुखी नखज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु ज्वालामुखी नगज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु ज्वालामुखी नखज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु पद्मावती पद्मकोशे खफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु पद्मावती पद्मकोशे कफेश्चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा Kiranji. शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा
शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनो बुद्धिं रक्षन्मे धर्मधारिणी. Sir, it is Rakshen me or Rakshan me? Rakshen me only, no? Rakshet, not Rakshan. Rakshen. Okay. Ahankaram mano buddhim rakshen me dharmadharini. अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी 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 शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा. अहंकारं मनो बुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी. Shukram brahmani me rakshet छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनो बुद्धिं रक्षेन् मे धर्मधारिणी. शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम्. प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम्. प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् प्राणापानौ तथा व्यानं प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् प्राणाप्राणौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना. वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना. वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना 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 Kalyana Shobhana is a nice name. The girl child can be named Kalyana Shobhana. Some people ask, please suggest some good name. Some like, once I suggested Medha. Something similar, Kalyana Shobhana is a good name. Suppose somebody asks, the name should begin with the Ka, then Kalyana Shobhana, girl child. It's a Prana, compound. It's a compound. it's a compound, yeah. Kalyana Shobhana is a good name. Nice to say it. Ambal's name is always beautiful.
There are many names in Lalita Sahasranam, and this from here also you can Kalyana Shobhana. It's good, very auspicious. Pranapano tatha vyadamudanam cha samanakam vajrasta cha me rakshet pranam kalyana shobhana. प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना प्राणापानौ तथा व्यानमुद्दानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना There was a girl who was named Ashanti. No, Abattamana peru. One girl in Guyana studying was a student of me in Guyana. The reason is the father's name begin with Asha something, Ashisha something, and mother's name begins with some Tia something. So first letter of the parents. What will happen to the child? Whole life she will be Ashanti only. Ridiculous name. Shantihi, Ashantihi. Already Ashanti. Name is also Ashanti. No idea. रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी रसे रूपे च गन्धे च शब्दे सर्वे च स्पर्शे च योगिनी रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणिः सदा नारायणी सदा yes सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा 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 रसरूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव नारायणी सदा रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा
रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा। रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा। रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा। आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी। आयुरक्षतु वाराही 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 धर्मं रक्षतु वैष्णवी। आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी। आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी। Shantaji, do you remember Sanskritam, Sanskrit Vyakaranam? Yes? No? But don't ask me now. Gita ji, you? Not that much. Ji. Not that much means little much or no much at all. Little much, yeah. I know where to split and everything, but Oh, really? that's about Then, then how do you split this? it. Are you? Hmm. Oh, okay. Oh, this is too hard for me, Ji. Okay. Fine. The Sandhi is there. It's Yes. good place. I'll try to remember this example. When we do that time, I'll quote this example. Ayu Rakshat. Yashak kirtim cha lakshmim cha dhanam vidyam cha chakrini. यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। यशः कीर्तिं च यशलक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी। यशकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी। यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी। यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी। यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी। यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी। यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। आयु रक्षतु वाराही आयु धर्मं रक्षतु, not आयु. आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी। यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी।
So when you chant Sundraji, then Krishna, Kirtim cha, you are replacing Anuswara by Parasavana, right? Kirtim cha, Kirtincha. Lakshmin cha. What about Dhanam? Dhanancha. Dhanau Vidya. We That do also Dhanau Dhanam. Vidya. That also Parasavana possible. What Dhanau. about Dharmam Rakshatu? There it is Makara. Makaram only. Why? Whenever Anuswara followed by Yakara, Lakara and Vakara, that Anunasika tone we will use. What about Repa? Repa, it is Makara only, Sharanli. Only for in Avargiya Vyanjana only, Vyanjanani, Ya, Va, La, only we make it nasalized. For all the Shakaras and Repa, it remains as Makara. Why? That's what we've been taught. Because they do not have Savarna letter. Anunachika Savarna Varnaha na santi. Ushmanaha Repascha na. Not there. Whereas Yakara has its corresponding Savarna letter Ya, Va, and similarly La. Nasalized are therefore Yakara, Vakara, and Lakara. Ushmanaha, Ushmavarnanam Repascha Savarna, that Anunachika Varnaha nasanti. So therefore it's not there. So, Sharanji, this is from Panini grammar, not from Yes, yes. Shakha. This is rule. Sutram is there. Anuswarasya yai parasavaranaha. Sutram is there. I thought it's a Yajurveda Pratishakya, some specific. Maybe there and there, but Sutram is there. Vyakarana Sutram is there. Oh, Okay. wow. Thank you, Sharanji. But that is optional. That's not a must actually. That is Yeah, why yeah. I said dharmam. Wherever comfortable, I say dharmam. Wherever I want, this is my wish. Dhanam, dhanan, like tachanyora vrinimake. Tacham also okay. Nothing wrong. Tachamyo, that is fine. Sanyamaha, even when we say Yoga Sutra and all, Sanyamaha or Samyama, both are correct. Even in Vishnu Sahasranam, Paramayyo Mahattejaf, Paramayyo Yes, that's Mahattapaha. your choice. Paramam, you can say, Paramam, or Paramayyo also you can say. Yeah. Of course, that is Vyakarana because Smriti, Vishnu Sahasranam, we apply the Sutra, this same root. Okay. Unknowingly, sometimes it comes so. Yeah. गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून्मे रक्ष चण्डिके गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे 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 रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीम् पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी 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 गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके
पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पुत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी Okay, we'll stop here. 40. So 28 to 40 today. Please practice. Be familiar with the text. Shantaji, keep practicing. Okay, let's stop here. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Yadakshara Padabrashtam Matrahinam Hinantu Yadbhavet Tatsarvam Kshamyatham Devi Prasida Parameshwari Visarga Bindu Matrani Padapadakshara cha Nyunam cha न्यूनानि चातिरिक्तानि न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वरी ओम तत्सत् सर्वं ब्रह्मार्पणमस्तु धन्यवादः धन्यवाद धन्यवादः शरणजी Thank you, Sharanji. Sharanji, I have a question. In Yes. 30th, it is na bhau. So here it is na bhi. Is it like Hari Shabda? Is it 7-1? Or Yes. first I thought it was, why is it in Dvivachana? I thought. Na bhau, two na bhis. Nabau. Okay. Yeah. Saptami. Okay, Sharanji. Thank you.